যদিও এরকম অ্যালায়েন্সের বহু জায়গায় আছে, অ্যালায়েন্সে থাকা সত্ত্বেও অনেকে আবার একজন আরেকজনের সাথে মানে ইলেকশনে লড়েছে। আমাদের ত্রিপুরা তো এরকম খুলুমকা খাপাংনি তাকতৈ বসং যত জাকব দেব্রম অফিসিয়াল নাই তংনাই রকনো হাইনা হাই কক্তমা টিপ্রা মথা বিজেপি আইপিএফ টি কঠাউই নো বিসি চংমারি বাতাইনাই আমা হাইনা ওয়ান সুগলাই তংলাयो tei kok sawi tonglayo actually sanani thangka TTADC tabo 2.0 hapang tipra mothani omobo oloda kathalai thanglai no jemon puila 2023 tipra motha tei BJP alliance ingya ulo alliance thangma hai montri khorokni manmani hai omahai khlai ta TTADC obo BJP ro attach ingui thangno chief minister Dr. Manik Saha boni kok lemno agin hai kuno salia tabok status e alliance partner gangke ba TTADC obo kathalai no tonglai no haike bisi election obo kathawai no chongmari batai lain hanai no wansumu IPFT Tipra Motha tei BJP okok sak bai thang chief minister no saka nor amo lo paithak no goi manai amon sekang thaisa thaini kok गोबां कुकनो सानलाइमानि त्रिपाइटेड एकर्ड सानलाइमानि बिसिंनि पारंखा मान्याखौ फियाबा ताने ताने कक फाइ दङ दिल्लीआव कक साइ दंलायो मुंसाबा मुंसा मानानै थाङै दङ मेन नांमानि हिंखो तो TTADC नो तेबो क्राक खलाइ तिसानानि बागै हिंगाखे तो TTADC नि जे फान्ड आमो स्टेट गभर्नमेन्ट नि फासिंथै फायावै स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानिथै फायागै सेंट्रल गभर्नमेन्ट डाइरेक्ट TTADC no haikaba direct funding roh kangke no kaham motamuti aro 3000 crore haikaba 4000 pun manka tabuk to 1000 crore bo kaya 1000 koটি bo kaya tabuk TTADC rang sokoi mani tai baki development gangke DM ni fanti no samutang lai jao TTADC o kuno fund grino actually kubi kok je tongmani ke to amo boino beton rlaimang yang hai khailem hano motamuti paithango lukurok ni hamkrai khlai thani onke special package state government ni thani no sanai nanan nango 30 crore haga 30 কোটি amo hairo যেমন চিনি আগলি বুবাগ্রা খরনি মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন ni budget se chini groi chin je agartala ni budget ongkhomani se amsukse kuno groi TTADC फियाबा ताबो कक्तमा कासै दङ फाइनाय जुलाइ ताल रगनो डाइरेक्ट फंडिंग रगमानै थाङोनो फियाबा डाइरेक्ट फंडिंग बाय सिंबो इंया तिप्रासानि चिनि पलिटिकल राइट्स नांनाय मेन गांके लैंड राइट्स नांखौ चिन तिप्रासारनो थानि लैंड पाट्टास रनाय माने लैंड पाट्टास ताबो मान्या फरेस्ट लैंड नो खबजाक दङ कुनो पाट्टास बो खलाय मान्या सिबिर तो खलगलायो PRTC खलायनानि ST सर्टिफिकेट सनामनानि आमाहाय सिबिर खलगलायो नुखा आमाहाय तो खलाय दं खलायंगे फेबा लैंड पाट्टास रो खलायनानि बो बुफुरो हास्थापां खलायनाय मताय चाय थांजाक रेवेन्यू मिनिस्टर मताय चाय थांजाक चिनि जे त्रिपुरा लैंड नि बुफा नि हिंजांनाय बरमगनां NC देब्रमा बरमगनां मानगनां NC देब्रमा बो लैंड पाट्टास रनानि हिमानि खरगसुकनो रई क्लांखा तै ताबुक खरगसुकनो रजाक तं BJP IPFT hapang Tipra Motha hapang khorbosuno land patta rojagi tong jodisino TTADC government ni thani land rights ni power tong khang khang ke direct no land rights ni power tong jang Tipra sa amsai no kaham khlai no jagani kagose ke land patta rui mangkhumu tai jesabni no khuk busuk jaga jomin krei je forest tongmani no one su ba biui bo kok sap laibo समाजपति हाइकबा चिनी हदा अक्रारो वे कक सालै प्रोवाइड खलाइमान खुमु आबगी नंबर 1 लैंड राइट्स बो नांखोगो जतन साइ डायरेक्ट फंडिंग बो नांखो पॉलिटिकल राइट्स बो नांगो चिनी जतस नांगै तंग तौके मेन कांके लैंड राइट्स न नांगो चिन TTADC एरिया न जेसिं बुसुक चिनी तंखो तामक रिखो आमनसुं चेथरै नायनेन बागै खास खायै जों लैंड राइट्स न बिसि नांगो 2028 फाइट दङ रेवेन्यू मिनिस्टर तो ताब ग्रै जतो अकुनि थानिवां न चीफ मिनिस्टर नि अंडाराव मांनो रेवेन्यू मिनिस्टर आगिनि हाय सनामजागले 2.0 गवर्नमेंट न BJP ओ 28 फाइटे से सनामदङ अलरेडी तो 26 नि ताब जुलाई ताल फाइना नाय दङ जुन ताल पाइ तो देंग न इंया
अमनो तो ताइने ताइने डाइरेक्ट फंडिंग मानन हनी खनाओ तब सोशल मीडिया ट्रोल खाइजमन नुगुइ दङ टिटिएडिसि हापां 120 120 जना চাকরি স্ক্যাম মানে আমনি জবাব তা কইতো রিয়াকো বুবাগ্রা ফেসবুক আমনো নরনাই হনপনো তাবো রানিং কন্ডিশন তঙ্গই তঙ্গনি ট্রুলুই তং তিপ্রা মথারাও হাইকবা তিতে দিসি হাপাং তাবো ট্রুলুই তং সোশ্যাল মিডিয়া অমক কবি কক তাই আমনো বিসিংইবো অপোজিশন বদল সিপিএম বদল বইবো সুংজাগি তং ফেসবুক ব্যাং থাঙ্গা 1200 টিটিআই ডিসি পুলিশ তলাংনা তংমানি নাই एक्चुअली টিটিআই ডিসি পুলিশ তলাংনানি ভাগে অডিবেশন কগ সালাইয়া तामो तंगनाय बरकनि मोटो ताम तंगनाय बरक सिलाई बैदा तंगनाय ना लाथा बैदा तंगनाय ना खुखिरि तैदा तंगनाय आमो अधिवेशन कक साबलाखे जत किछु एग्री इंखा फेबा स्टेट गवर्नमेंट न कसाजा गोबां कुनो बिल बाक्सा जत लुकु रक्त सावि मानजा yang yang थाङै बायखांखो गोबां कुकनो बिल टिटिआइडिसि गवर्नमेंट नि स्टेट गवर्नमेंट न कसाय थाङो आमनो तैबो बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खालायजाक तांगि जे टिटिआइडिसि अधिवेशन जे बिल पास थांमनि आमो स्टेट गवर्नमेंट थांखो कसाय थां तांगि इंया जदिसनो डायरेक्ट फंडिंग तिनि 5000 करोड़ 7000 करोड़ तंगांगे ग्रेजुएट टीचर हंदी टिटिआइडिसि आमसाय कम से कम 2000 जना 3000 जना नो साख्रि तलां माननो पुलिस बो 3-4000 तलां माननो क्लार्क बो तलां माननो ताइ गोबां कुकनो साबजेक्ट इउ पेंडिंग इंजाक आमो बुलुक्रो खरां तिसालाय दंलायो फियाबा जत किछु से स्टेट गवर्नमेंट से yang bekha tong musungui tong jot kisu tong yaklai chugya je tongmo ingya state government no sungai mario je tongmani amo to bubagra bo facebook saire ka chakri rok no nornai hinai saka tai koyek jona ano je sanai kobang kuk no saka etsepono kok sayane joto ni sai sakang sanai bo angno tai amoni kok rono ulogo cher layena tokhe tabuk डायरेक्ट फंडिंग माननै मानो ताई लैंड राइट्स ट्रिपाइटेड एकॉर्ड नि बिसिंगो चिन एनएलएफ टी रक नि बो एटीटीएफ रक नि बरं जे पेंडिंग रक बो दातिनो नि मानो ताई बिसि इलेक्शन हाइनो हाइ कक सालाय दंलो गथालायनानै टोटल 584 बिसि नि बिसिंगो बीजेपी काइबेसक बिसि नानानि थाङै दं आमो लोन साइमानसिने फेव पुइलाके अलायंस नि बागै कक सालायो लास्ट दिगो के अलायंस इंलिया नै बाबा ताइले पहले बुबाग्रा 2023 बाहाय कनो उंलाइखा ओलाहाय पने अलायंस गै मंत्री खरं नै मानखा ताबुक 2026 नि टिटिआइडिसि इलेक्शन अब अलायंस नाय हनै आसक सीट सानलाइखा दिल्लीओ थांलाइखा फाइलाइखा उंलाइखा इंया ताबहाय नाय बिसि इलेक्शन सेप्टेम्बर उंनानि थाङै दङ सेप्टेम्बर तालो अलायंस नि बागै अलरेडी नो कक सालाय दंलायो दिल्लीओ तिप्रासानि मानथाय सबते तिबो कक सालाय दंलायो तिप्रासानि तिबो मानथाय सबते तिबो कक सालाय दंलायो हाइके बोसुक जराते अलायंस लायनो ताइ तिप्रासा रक तामानानो तावखे टिटिआइडिसि खांग्राय बखं खाय दंमनि डायरेक्ट फंडिंग ले मानानै नो नांखा तिप्रासा रक ताइ आमनि बिसिङो बो जदि डायरेक्ट फंडिंग मानखांखे बाजेट गोबां मानखांखे निजिनि टिटिआइडिसि एरियानो बेलाइखेनो डेभलपमेंट खायमानाय टिटिआइडिसि गवर्नमेंट बो साख्रि तलांनि मानाय गाहाम गोरों ख्लायैनो हाइके चीफ मिनिस्टर ब्रह्मगोनां डॉक्टर मानिक शाह तामसाका खनायनायनि जाकब देब्रमा ऑफिशियल ताइ नरकनि बखानि कक साविमानो कमेंट सेक्शन नि बिसिंति खुलुमका যদিও এরকম অ্যালায়েন্সের বহু জায়গায় আছে অ্যালায়েন্সে থাকা সত্ত্বেও অনেকে আবার একজন আরেকজনের সাথে মানে ইলেকশনে লড়েছে আমাদের ত্রিপুরাতেও এরকম হয়েছে কিন্তু আগে এবং ফ্রেন্ডলি ইলেকশনও হয়েছে আগে তো এইবার যেটা হয়েছে তার মধ্যে আমরা যেহেতু এনডিএ পার্টনার তারাও অনেকটা আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছে আমরাও কথা বলছি হয়তোবা এটা সময়ের অপেক্ষা কখন আমরা আমাদের যেহেতু গার্জিয়ানশিপেরও বিষয় রয়েছে তারও ডিসিশন নেবে ওনারাও কথা বলবেন তারপরেই আমি বলতে পারবো যে আগামী যেহেতু 27 সেপ্টেম্বর সেটা হতে যাচ্ছে খুব সম্ভবত কাজেই তারপরে আমি বলতে পারবো সেটা হবে কিনা এখন তো আমি বলতে পারবো ধন্যবাদ।